Good morning, mayong adlaw sa tanan. Ang mao day kini, salamat ka sa Lord karong adlaw no, kay maayo na kay akong pamati kay kagabiin taon ning sakit pud akong likod. Kay mao lagi, mao naamang ko sakit sa likod kay nahulog lagi daw kuno ko sa gamay pa ko sa mong balay sa una nga taas kayo nga unsa pong balaya. Kay kabalo man gyud mog balay sa pobre siguro basin pug pating taas ang haligi no. Nya gamay pa ko di. Aw bali ang likod. Mo ning perminti ta ani nga magsakit atong likod. O atong hugason kagabi wa ko nang hugas kay sakit kay akong likod. O nya adi pud no ni perminti na ako hugason basta mo sakit lang gyud ni akong likod na ay time man gyud nga mo sakit ni siya. Mupahulay gyud ko kay og si boss pay pasultion ngano man taon nga di man ka magpahulay nga wala may masuko nimo diha. Mao na ang ginaingon. Ang imong trabaho ug di nimo kaya pagpahulay. Taon salamat lang gyud ko sa Ginoo no kay nakoy partner ngayon ani in taon nakasabot sa kuha kay kung naka-partner ko laig butasan na. Karang dili ta irespeto nga gusto pud ta patay sa trabaho. Munang thankful lang po ko sa Ginoo. Og naaday ko i-share sa inyo diri sa akong video karon. Tan-awa lang na ninyo kay nanghugas man ta di ano nga. Subo kayo nga pamation sa nahitabo sa Cebu City. Kay tungod sa bagyo ug kusog kayong ulag baha ay luoy kay mga balay in taon nahurot og kadaot. Ay wa jud lang may tabang ani kun dili ang ato pud silang iampo nga in taon madawat nila og adunay mo tabang sa ilahang kuan sa ilang nahitabo karon nga makatabang dayon na naman po noy gobyerno. Amot lang makatabang pud lagi. Nya masubo gyud ta no kay ato gyud ta na kuan no kababayan nato. Tay mahimo kay mamang gyud ang atong kuan madawat kay kanung naay man ta pahimangnoan sa Ginoong kitang mga buhi mayong paglawas nga kay naamang gyud time nga kita makalimot ta sa iya o magpatuyang natatsong ipangbuhat. Naman yun ni sa Biblia pod nga kanung naay ta pahimangnoan niya tungod sa iyang dakong kaluoy gugma dinhi kanato. Kung ta no, itang tanan makarealize in taon ta nga ato yung unahon ang Ginoo sa atong kinabuhi unsa may atong mga kalisod o sa atong mga kabisi kay kita biyang taon-taon di wa natay panahon kay tungod ang atong kuan busy na kay sa pagpaningkamot ya pagkahuman no iparealize na nga mo na karon tan-awa ng mga sakinan nang anod na ang mga balay tanan nga hurot nagkakuan kadaot mo ni pahimangno sa Lord sa tuwa kay kitang tanan iya man tagitagaan ko kagawasan sa pagbuhat ug unsay atong gusto ug mao lagi ni kung atsay atong mga binuhatan amo